Hello and welcome to Goa News Now. Friends, today we have the ex chairman of Goa State Minority Cell, Mr. Nazir Khan, and another member along with him. आणि आयज जे आमी जे कडेन जे बसबस करता that is on the issue of 8 MLAs leaving Congress party. Yesterday they joined BJP आणि बरे with lots of म्हणटा excitement ते BJPन भितर सरले. Similar excitement was also seen when these leaders were also contesting on the Congress ticket and also won from different constituencies. So let's come to the topic. 5 मिनटां पयलीं तुमी एक प्रेस कॉन्फरन्स हालींच आतां दिल्लेलें आसा. यू मेड सिवियर एलिगेशन्स. सो इन नटशेल पयलीं तुमी ते प्रेस कॉन्फरन्सान कितें म्हणलें तें मातसो इन नटशेल इफ यू कॅन एक्सप्लेन. प्रेस कॉन्फरन्स आयज 2 म्हयने पयलीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स करता सेम इशूक लागून की 8 MLA आमचे वचपाचे आसा म्हणून. सो हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स घातलें आनी एक्सपोज केलें आमची पार्टीक. सो ऑन दॅट बेसीस तेंच्यांनी म्हाका शोकोज नोटीस धाडलेली. शोकोज नोटीस धाडली. सो आय हॅव टू गीव दॅम एक्सप्लेनेशन. सो हांवें म्हाजें सांगलें ताका शोकोज नोटीस माय एक्सप्लेनेशन इज माय रेजिग्नेशन. दॅट इज इनफ फॉर यू. So I have resigned. Whether they have taken action till today, I have not got any termination letter, nothing. But आयज हांव परतून प्रेस कॉन्फरन्स फुडें कित्याक आयला लागून आयज आमचो अमित पाटकर आसा तो पार्टी प्रेसिडेंट ताका दाखोवपाक आयज 8 MLA ते जम्प केला पळय तुका 6 म्हयने पयलीं खबर आसलें आनी तुमी जाणा आसलें की हें जातलेंच म्हणून. सो तुमी तेन्ना डे वन कित्याक तुमी एक्शन घेवं ना. तुमी लास्ट मुमेंटार कित्याक रावला आनी तुजें केन्नाच against MLA तुझे कांयच स्टेटमेंट ना. आर यू अ पार्टी प्रेसिडेंट और यू आर जस्ट सिटींग लायक अ रबर स्टॅम्प देर. तुजे कडेन तुजे MLA जे कंट्रोल ना जाल्यार तुवें रिजायन करपाक जाय. यू हॅव टू स्टेप डावन. यू आर नॉट फिट टू रन दॅट ऑफिस GPCC ऑफिस. तूं डायरेक्ट एक फ्रंट ऑर्गनायझेशनाक लागून तूं पार्टीक दाखोवन तुवें शोकोज नोटीस धाडलें. आयज तूं हे MLAचेर कितें एक्शन घेता. वेदर यू आर गोईंग टू फायल अ सूट, whether you are going to file a PLO against a MLA who have gone from here to there. आनी आमी सांगपाक पळयता की बाबा हे पब्लिकाची ना, हे आमचे BJPची कांय मिस्टेक ना. आमचे MLA आसले, आमचे MLA आसा ते पयशे ग्रेडी आसा, ते पावर पयशे ग्रेडी म्हणटा तुमी ऑन वॉट बेसीस. सी देर वॉज एवरीबडी नो विदाउट मनी नो बडी वील जम्प फ्रॉम हियर टू देर. आनी विदाउट अनकंडिशनल कोण वयचो ना. दॅट एवरीबडी नो. तुमी गेला पावराक लागून, मिनिस्ट्रीक लागून, चेअरमॅनशिपाक लागून आनी आपले कितें ड्यूज आसा ते क्लियर करपाक लागून. पूण कोण मरे हांव MLA जावन आनी हांव इतलो व्हडलो पोस्ट घेवन हांव दुसरे कडेन वयता. तुमकां 8 MLA कित्याक जाय आसले. इफ यू वॉन्ट टू रियली डू द डेव्हलपमेंट तुमी 2 जाण 1 जाण कित्याक वचूं ना. 2/3 घेवन कित्याक गेले. सो दॅट इज समथींग फिशी इन दॅट. It's obviously to defer the election. So they want to finish the opposition. See, they want to finish the opposition. Opposition कित्याक finish करपाक जाय आनी opposition बेश्टे कित्याक वयतले. So there should be some gift. एक जॅकपॉट आसा थिंगा. सो जॅकपॉटाक लागून तेंच्यांनी हें केलां न्हू, स्टेप घेतला. Before I start on jackpot, you said that Amit Patkar should resign, the president should resign. Is it the statement out of frustration that Amit Patkar took action against you, that's why you are giving this kind of a statement? No, see, action केन्ना जातलें. If this comes false, then हांव म्हणटलो हांव फ्रस्ट्रेशनसून करता. हांव आज 2-3 म्हयने हांव कित्याक ओगी आसा. I was waiting for that and 2 months before I have said these people will go. And it is on the record of the media. What you did to convince them, or you did any attempt to stop See, this? Some topmost leaders are there. They are out of reach of my hand. But 2-3 MLA who where I can talk directly. आणि तेचे कडेन उलयल्लो. जसं तूं पिसो जाला रे. तुका दिसता आमी करतले. इतले लायफ आमी काँग्रेसी कडेन उडयला. आतां सडनली BJP पयशाक लागून आमी लेवडे रे. That was a word used by that MLA. As तोच MLA वयता आनी आयज आमचे पब्लिका आयज आमी मुर्मुगांव कितें केला
आमचे मेंबर्स आमचे कार्यकर्ते जाणा आयज आमी तेच MLAचे फाटी BJPचो फ्लॅग घेवन रावपाचो. इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, नॉट माय एथीक. कोणाक एथीक आसा पळय ते अशें करचें ना. कमिंग बॅक टू दी अदर पॉयंट वीच यू सेड पयशे घेतले, आरंट यू स्केर्ड दॅट कोणें जर तुमचेर फाल्यां केस बीन मारले जाल्यार डिफेमेशन ना जाल्यार बिकॉज यू आर टॉकिंग इन एअर एट द मोमेंट बिकॉज देर इज नो प्रूफ एज सच. सी एक धाकटो भुरगो बी सांगतलो की बाबा कित्याक लागून जालो तें. सी कोण डिफॉमेशन घालता न्हू, आय एम रेडी टू फेस. Now coming back to Murmugaon constituency as as the important topic, we had seen you doing canvassing for your candidate, from day night and all that. Every time we saw you in the forefront. You were also one person instrumental in gathering the minority communities, not only Muslim but other communities together. Ata kide, how you will respond to them? इन मुर्मुगांव बेल्ट ऑल्सो म्हाजे बी पर्सनल वोट्स आसा ऑलमोस्ट 1800 प्लस वेन आय टूक अ चेअरमॅनशीप ऑफ मायनॉरिटी तेन्ना हांवें सगळ्यां कडेन नॉट ओन्ली मायनॉरिटी दॅट मुस्लीम मायनॉरिटी, आय हॅव गॉन टू द कॅथलीक, आय हॅव गॉन टू सीख, आय गॉन टू एवरी कम्युनिटी, इवन द हिंदू कम्युनिटी. आय हॅव टेकन टू कॉन्फिडन्स बाबा ना हे फाटी जावचें ना, हे फाटी आमी 100% गव्हर्मेंट घेवन येता. 22+ हांवें तुजे कडेन इंटरव्यू बी घेतलेले एंड दॅट इज फॅक्ट की आमकां 22 जाल्ले, बट ड्यू टू बॅड लक ऑफ RG आनी TMC आनी हे वी हॅव लॉस्ट. बिकॉज इफ यू सी द 10 MLAs who have on the basis of less than 1,000 vote. Even our CM have lost for 666 with a few margin. So हे फाटी काँग्रेस गोंयान 100% असले, बट ड्यू टू सम मिस्टेक ऑफ काँग्रेस ऑल्सो हाय कमांड आमी लॉस जाले. बट वी गॉट 11 MLAs वीच वॉज क्वायट इनफ फॉर द ऑपोजिशन. आमी करपाक शकताले, म्हळ्यार आतां कितें आमी इतली मेहनत करून मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आमी मेहनत करून आमी सांगलेलें ना हे फाटी आमचो MLA हांगा कोल बंद जातले, सगळे एम्प्लॉयमेंट सारके आमी हाडटले, सगळे करतले. म्हळ्यार आयज होच MLA BJPन गेला, आयज BJPचे ते बरे मागतात. सो कांयच सांगपाक शकना की बाबा तो कित्याक लागून केला. What's your message to those voters who voted for Congress? हांव तेच म्हणटा न्हू, पब्लिकान फुडें सरून ताका क्वेश्चन करपाक जाय की बाबा आयज तुका आमी एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून वोट केल्ले. काँग्रेस कॅन्डिडेट, नॉट अ BJP कॅन्डिडेट. BJPचो कॅन्डिडेट आसत जाय जाल्यार आमी ताकाच वोट करून हाडपाचो मरे. बिकॉज यू हॅव नॉट डन एनीथींग फॉर द मुर्मुगांव बेल्ट, म्हणून वी हॅव डन द चेंजीस. And all Congress people and all other voters of the BJP also supported this time Congress candidate. But same जालें न्हू. माफी मागतले तुम्ही आता वोटरा कडेन. एज अ पर्सनल आय विल रिक्वेस्ट एवरी पब्लीक, बाबा आमकां तुमी माफ करा की आमी रॉंग असले, आमी चिंतून आसलो की आमचो MLA असो करतलो म्हणून. लास्ट मुमेंटाक आमकां डीच करतलो. सो नाव आय विल बी द ऑपोजिशन फॉर मुर्मुगांव बेल्ट एंड वास्को. इनडायरेक्टली तुम्ही हिंट दिता की नेक्स्ट 2027 एक संकल्पाचो विरोध एक ऑपोजिशन म्हणल्यार तुमी आसतले. जावपाकूच जाय, कोण तरी जावपा, हांव ना जाल्यार आनी कोण तरी जावपाक जाय. बिकॉज वी जस्ट कांट लीव अ मॅन लायक दॅट ओनली बाबा हू हॅव डीच द काँग्रेस आनी ही वॉज अ कार्यकर्ता एंड ही वॉज अ लिडर फॉर द लास्ट 25 years. सो तुका ऑपोजिशन आसपाकूच जाय. कोण विदाउट ऑपोजिशन तूं खंयचेच MLAक आमी सोडचे ना. वील बी इन द फील्ड. इफ यू आर वर्किंग फॉर द पब्लीक वील सी बाबा तूं सारको करता, ओके यू आर डुईंग गूड फॉर द पब्लीक, बट डिचींग द पार्टी इट्स अ रॉंग थिंग. आनी तुमी आयज ते BJP कितें कितें म्हणू ना, ते PM नरेंद्र मोदीचे कितें म्हणू ना तुमी, काँग्रेस BJP पार्टी कितें म्हणू ना. इकॉनॉमी काबार केला, अनएम्प्लॉयमेंट काबार केला, सगळे हे सगळे. आयज काल हांवें तेजे बायट पळयला, ही इज वन ऑफ द बेस्ट PM. तोच उलयता, तो एक 2-4 म्हयने पयलीं ताका गाडी घालतालो. सो तुमचे मातशें बी तुमकां हे उरूं ना की बाबा ना हांवें हे सांगलेलें आयज म्हाका ना, हांव BJP वचून हांव काँग्रेसीन रावन काम करतलो. एक एथीक आसपाक जाय आसलें न्हू. म्हाका एक प्रश्न अजूनही उत्तर मेळना हेजे. एक टायम म्हणटा तुमी की तुमी काँग्रेस तुमीच सोडला
एन यू आर फ्रस्ट्रेटेड आनी आमी म्हाका दिसता तेन्ना इंटरव्यू सुद्दां तुमचे एयर केल्ले दॅट यू आर फ्रस्ट्रेटेड विथ दी फंक्शनींग ऑफ दी काँग्रेस. आयज एक काँग्रेसाचो नेता जर काँग्रेस सोडटा जाल्यार वाय यू आर हॅविंग दॅट पेन? See, listen, the day we are born with the Congress, and Congress party wide म्हणून ना, the GPCC what is running, it's wrong. GPCC सगळे लीडर आसा पळय they are in hand of gloves with the BJP. I have seen that. म्हणून हांवें पार्टी सोडला. ना जाल्यार हांव पार्टीचो कार्यकर्ता असो म्हणून हांवें डायरेक्ट एक्सपोज बी केला बाबा दिस इज गोईंग रॉंग इन द पार्टी. My chairman also was doing wrong. That I have exposed to my high command. Imran Pratap Gadi, who was not working as per the schedule. See, I don't care for the post. I don't care for this. I want a leader who can work for the public. But now Nazir Khan is no more with Congress, right? No more with Congress. Sure. 100%. मागीर हे ऑफिसाचे बॅनरां अजुनूय कित्याक काडूना? ना ते हांवें कोणाक एक कितें केलां एक ऑर्डर दिले ते काडपाक ते मनीस येवना कॉन्ट्रॅक्टर. सो विदीन नो टायम इट वील गो ऑफ. कमिंग बॅक टू दी अदर MLAs, दिगंबर कामत जेन्ना सोडून गेला बिकॉज ही वॉज वन ऑफ दी 2-time चीफ मिनिस्टर फ्रॉम काँग्रेस पार्टी. ही वॉज चीफ मिनिस्टर. सडनली जेन्ना तो सोडून गेला, हाऊ मच डिफिकल्ट इट वॉज फॉर यू ऑल टू डायजेस्ट बिकॉज तुमी ते कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां काम सुद्दां केलेलें आसा. बिफोर यू स्पीक आय वॉन्टेड टू हियर हीज रिएक्शन. पळय, दिगंबर कामत हो एक व्हडलो जंपींग जॅक. हो फर्स्ट आसलो BJPचोच. जेन्ना 4 MLA BJPचे आसले तेन्ना हो जिखलेलो थिंगा आसलो. हेका जे हो एक ग्रेडी मनीस, हो फकत पयशे 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 करता, कळ्ळें तुका. थिंगाच्यान तो काँग्रेसीक येयल्लो जंप मारून. तो गेलो म्हणून आमकां कांयच फरक ना. आमी हेजे पयलीं आमचे टॉप लिडर आहा GPCC तेन्नाय थिंगाय उलयल्ले आमी कोणा कडेन की हो मनीस सारको न्ही. आनी हो दिगंबर कामत म्हाजे कजनाच्या चेड्याच्या लग्नाक आमी एकूच टेबलार बसलेले आनी तेन्ना ताका हांवें क्वेश्चन विचारलेलो त्या दिगंबर कामतीक हेका ह्या चोराक की तूं केन्ना जंप मारता म्हणून. तेणें सांगलें ना आमी हिंगाच रावतले, फायट करतले, नेक्स्ट इलेक्शन पळयतले. म्हणल्यार नेक्स्ट इलेक्शन हेजो रेट तेन्ना ताका रेट मेळोंक नासलो, ताका CMचें कांय नासलें म्हणून तो ते रावलो. आयज तो MPचो सीट मागता BJP कडेन, सावथाचो MP तो, आनी तेजे चेड्याक तेंच्यांनी मडगांव तिकीट दिवपाची अशें आयकोंक येता आतां. म्हणल्यार हो केदो व्हडलो ग्रेडी मनीस आहा पळय, हो लोकां खातीर न्ही, हो चोर आपल्या खातीर. हेका फक्त असल्या चोरांक देव मेळोंक शकता, देव उलोवंक शकता. हो स्टेटमेंट दिता की म्हाका देवान सांगलो वच म्हणून. आरे चोरा, तुमी ते लोकांक खाता ते खाता, आतां तुमी ते देवाकय खावपाक लागले. तुमचे असलो निर्लज्ज मनीस कोण ना हितून. आय डोंट नो तुमचें कितें आहा? ते आमी डे वन हांव भितर सरलो पळय एज अ मेंबर ऑफ काँग्रेस तेन्ना आमी सगळ्यांक हाय कमांड गिरीश सगळ्यांक सांगलेलें पळय ते सिनियर कोण आसा पळय तांकां काबार करा. टेक यंग जनरेशन, लेट वी सीट इन द ऑपोजिशन फॉर अनदर 1 term, बट वील गिव अ गुड लिडर्स. गिरीशा कडेन उलयला, संकल्पा कडेन उलयला आनी हांवें सांगलें द डे वन दे हॅव द मिस्टेक टेकिंग लोबो इनसायड. आनी तेन्ना आमी ओपोजिशन बी केलें, उलयले बी बाबा यू हॅव डन द ग्रेट मिस्टेक बाय टेकिंग लोबो. सो अशें ना की आमी कांय उलोवना, आमी उलयलें. बट हाय कमांड आनी GPC दे आर लिस्ट बॉर्डर अबाउट द फ्रंट ऑर्गनायझेशन. आमी कितें सांगता कांय ना, तेंचे सिनियर कितें सांगता आयकता ते. पळय मरे तुमी सगळे MLA 40 MLA वचून देवाचे फुडें तुमी हें केल्लें, स्वेरींग घेतलेलें की आमी कांय करचें ना, आनी उरलां कितें? आनी ते पार्टीक लागून आमी काम करपाचें? सॉरी टू से, काँग्रेस इज अ गुड पार्टी, नॅशनल पार्टी, बट इन GPCC, इन गोवा, एवरीथींग इज मॅस. एवरीथींग इज मॅन. ऑल आर हँड्स विथ हँड इन ग्लॉव्स विथ BJP. What's your next move? Minority जे ex-minority cell I think no more. You people are no more in Congress. What's your next move? नेक्स्ट मूव सी आतां आमी चिंतलां की बाबा फर्स्ट एज अ सोशल वर्क करून आमी काम करपाक जाय आनी बरें नांव करपाक जाय. मागीर आमी चिंतलें की कितें करपाचें. आतां बरें आमी कांय डिसायड करना, बट नो मोर काँग्रेसमॅन. No more Congress. नो मोर काँग्रेस. हे बोर्ड बीन सगळे सगळे वयतले.
पण कितें पार्टी आसतली की नॉर्मल इंडिपेंडंट कशें कितें पार्टी दॅट वेट एंड वॉच न्हू सी इवन आय वॉन्ट टू सी आय वॉन्ट टू जज हू कॅन वर्क फॉर द गोवा पीपल हू कॅन वर्क फॉर द वास्को पीपल ते चिंतपाक जाय ते आमचे गोवाचे एजेंडा घेवन वेदर इट इज अ रिजनल पार्टी ऑर द नॅशनल पार्टी whoever is I don't think so much are left आम आदमी पार्टी आणि एक आणि कोण उरला MGP उरला एक रिजनल पार्टी आनी गोवा फॉर्ड उरला खूब आतां आनी गोवा फॉरवर्ड आनी प्लस आमचे 2 पानां उरला सी पब्लीक आयज जाणा की नॅशनल पार्टी गोंयाक लागून कांय काम करना so you are hinting that Goa forward may be a good option नो गोड फॉर्ड सी आयज गोवा फॉर्डाक एक टायम आसलो ताका पब्लिकान सपोर्ट केल्ले बरें सपोर्ट केल्ले म्हणल्यार तेन बी तशेंच केलें न्हू जसो 3 MLA आयले सोमतो तेन एका तेंको दिलो BJPक सो ही वेन एगेन्स्ट द गोन्स हे सो ताका लागून कोण सारको डॅरिंगान काम करता गोंयाक लागून कोण डॅरिंगान काम करता गोंयाचे पब्लिकाक लागून ते पार्टीक आमी सदां सपोर्ट करतले जाल्यार तेंचे MLA येवं ना येवं बट वील विथ द सपोर्टींग द पार्टी हू वील सपोर्ट द गोवन पीपल coming back to Congress and in Mormugaon Sankalp is your personal friend also पार्टी सोडून दी पर्सनल फ्रेंड म्हणून केन्ना तुमचे कडेन उलोवं ना की बाबा आमचे अशे अशे डिसिजन आहा तुजें कितें म्हणणें आहा फ्रँकली सी म्हाका तेन्ना न्यूज गावले पळय ताका हांवें पर्सनली वचून सांगलें संकल्प अशें अशें आसा ना तुवें कित्याक रिजन दिलें काय म्हणपाक लागलें संकल्प हॅरेसमेंट प्लस देर इन आमचें कांय आयकनासलें आनी आमी सांगता तें कांयच करनासलें फ्रॉम द टॉप लिडर फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो दे यूज टू कम डू द पिकनीक इन गोवा एंड दे यूज टू गो कांयच आमकां आयकनासलें सो ऑन दॅट बेसीस आनी प्लस आय हॅव डिस्क्लोज द 7 MLA जंपींग फ्रॉम BJP काँग्रेस टू द BJP ताका लागून म्हाका शो करून म्हणटा नजीर तूं भिनाका यू हॅव वर्क डे नायट फॉर मी आय वील सी दॅट यू आर देर सो ही हेल्ड अप माय रेजिग्नेशन देर so you are still part of Congress that I can't say but I have resigned whether they accept it or not that is their lookout but I have resigned from the Congress आणि काँग्रेस संकल्पाक हे बी जालें संकल्प तुवें कितें चान्स आसा सांग आमकां तूं पिसो जाला रे इतले वर्सां हांवें 25 वर्सां काँग्रेस झरयला आनी हांव थिंगा वयतलो पयशाक लागून आनी पावराक लागून I will fight for the public. I will be a good opposition in the assembly. That is a word from him. and now Now that yesterday he called me, Nazir, I have taken. I said, if you have taken decision, then why you are calling me? You have made up your mind to go to BJP. It's all the best for you. No, you are my man. You will remain my man. Sorry. इतले सांगले and that was the End of topic. End of the topic. so now मुंडा न्ही enemy gets together becomes friend अशें कितें आसतलें तुमचे राजनिती हितून नाव पॉलिटिक्स इन मोरमुगांव विल सी समथींग लायक यू एंड नाव सिन्स दी मिलिंद नायक एक्स MLA इज फॉर्मर MLA ऑफ मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी तेंचे वांगडा कितें मिली कोलॅबरेशन बीन कितें आसतलें आतां हांव तेच सांगपाक पळयता आतां आमचो संकल्प बाब मिलिना वांगडा कसो कॉर्डिनेट करतलो हाव वील दे गो द बोथ आर BJP नाव वॉट एवर यू हॅव एक्सपोज मिलीन नाव वील बी ऑन द सेम ट्रॅक ऑर यू आर गोइंग टू पूट बॅनर ऑन हिम काबार करतलो तूं म्हणटालो मिलिनान कोल हाडला मिलिना असो करता मिलीन अशें करता मिलीन स्कॅम करता आयज तूं मिलिनाचे एगेन्स्ट काम करतलो काय मिलिनाचे सगळे टॉपीक सायडीक दवरतलो सो हांव कोण पळय आयज काँग्रेसून थिंगा गेलो पळय तेकाय विचारपाक पळयता आयज तूं MPT कितें करतलो कोलाचें कितें करतलो तुवें सांगलेलें डॉल्फिना कडेन मदीं ऑफ द सी यू आर डुईंग अ शिफ्टींग एंड ट्रान्सफरींग ऑफ द कोल तेजेर तुवें 2 फावटी कंप्लेन बी केला गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर आयज नेक्स्ट टायम जाल्यार तूं कितें करतलो तूं कंप्लेन करतलो काय तूं ओगी रावतलो तूं कोलाचेर ते वेगन वयता तेजेर ओगी रावतलो काय आनी तूं एक्शन घेतलो आतां पार्टी तुजी सी तूं डेव्हलपमेंटाक लागून आयला जाल्यार तुवें पयलीं कोल बंद करपाक जाय बिकॉज पीपल आर सफरींग एवरी हावज इज सफरींग एवरी गोवन पीपल आर सफरींग बिकॉज ऑफ कोल एंड इट बिकम अ हब
सो ताका लागून संकल्पन चिंतपाक जाय आतां बाबा हांव आतां कसो पब्लिकाक फेस करतलो आनी यू वील बी ऑलवेज फेसींग मी संकल्प. He facing you as a friend or as a strong opposition now? He'll be facing me as a strong opposition. Friend, okay, I'll be friend of his. आमी मेळटले हाय बाय करतले बट वेन द टॉपिक कम ऑफ द डेव्हलपमेंट आय बी ऑलवेज ऑपोजिशन फॉर हिम. Well, you must have heard Mr. Khan clearly says की कितेंय जावं फ्रेंड आसतलोच पण on development front he will be definitely opposing Sankalp Amonkar on various other fronts and the issues. आणि त्यांनी काल एक स्टेटमेंट सुद्धा केला. इफ यू हॅव सीन द स्टेटमेंट दॅट ही हॅज टेकन दिस स्टेप बिकॉज people of Murmugaon wanted him to do so. People of Murmugaon wanted him to do take up some development. Jobs जाय आसले लोकांक, development जाय आसले. So not for his own benefit but for the people at large. संकल्पान म्हाका पयलीं सांगपाक जाय तुवें कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतला, खंयचे पब्लिकाक कॉन्फिडन्सान घेतला तूं के वयतलो म्हणून. काल 500 वयर लोक आसले. हांव पळय तेंच न्हू तेन्ना संकल्प ऑपोजिशन आसलो मिलिनाक तेन्ना तो म्हणटालो आपल्याक सगळे जाण सपोर्ट करता बट भिता कोणाक मिलिनाक बिकॉज ही गॉट अ गव्हर्मेंट, ही गॉट अ पावर. आयज तशेंच जालां. यू हॅव बिकम द स्ट्रॉंग इन BJP. नाव हाव पब्लीक वील गो एगेन्स्ट यू. पब्लीक तूं सांगता तशें नासतलें बट तुका ऑपोजिशन करपाक कोण तरी डॅरिंग करपाकूच जाय, रस्त्याचेर येवपाकूच जाय एंड दॅट वील बी मिस्टर खान. And as a friend, what would be what future you see? Sankalpan एक political suicide केला or he has done a good thing by taking this stand? इट्स अ कम्प्लिटली सुसायड. कित्याक म्हणटा तुमी? ना ना पळय तूं रिजन दिवन वचनाका. तुवें पयलींच टिकेटाचे बाबा सांगपाक जातलें बाबा ना BJPक वयतलो हांव अशें आसा. तुवें काँग्रेस रिजायन करून BJPचे तिकीट घेवन जितपाक जाय आसलें. तुम्ही पब्लिकाचे मॅन्डेट घेता आणि पब्लिकाक डीच करून तुम्ही BJPन वयता. दॅट इज अ रॉंग थिंग. No, but what's wrong in this? I'm just asking you one question pertinent because if you look at the picture, एक त्यांनी जे काम केला, he has shifted his party for the people. आता लोकांचे काम जाता हितून रायट कितें आसा? रायट ऑन what is वायट मीन रॉंग कितें आसा हितून? म्हाका सांग पब्लिकान ताका मॅन्डेट खंयसून हाडला ऑन वॉट पार्टी सिम्बॉल. इट्स अ काँग्रेस बिकॉज पीपल वॉज फेड अप विथ अ BJP. करेक्ट. पीपल वॉज फेड अप विथ अ कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन. पीपल वॉज फेड अप विथ अ अनएम्प्लॉयमेंट. पीपल वॉज फेड अप विथ अ एम्प्लॉयमेंट स्कॅम. हे सगळे पळोवन पब्लीक तेजे स्वताचे मिलिनाचे कार्यकर्ता स्वताक ताका सपोर्ट केला मिलिन संकल्पाक की बाबा ना हे फाटी तूं जाय आमकां चेंज जाय आनी कितें तरी करपाक जाय म्हणून. पण जावं ना न्ही दॅट हांव कितें म्हणपाक सोदता यू जस्ट लूक एट द पिक्चर एज अ लार्ज पिक्चर. ओवरऑल गोवा वॉन्टेड अ चेंज बट स्टील BJP नाव इज इन पॉवर. दे हॅव द गव्हर्मेंट, दे हॅव द नंबर्स. सो प्रॉब्लेम कितें आसा जाल्यार तेंचे कडेन ऑलरेडी नंबर आहा एंड यू बींग इन ऑपोजिशन यू कांट डू एनीथींग. सो बेटर टू बी ऑन सेलिंग ऑन द सेम बोट एंड डू द डेव्हलपमेंट वीच पीपल आर वॉन्टिंग. सॉरी तशें जावपाक शकना. पब्लिकान तुका एक MLA काँग्रेसीचो MLA दिला. एज अ MLA यू कॅन वर्क फॉर द पब्लीक. एज अ MLA यू कॅन वर्क फॉर द पब्लीक. हांवें ते कॉन्फरन्सान बी सांगला नॉट नेसेसरी दॅट यू हॅव टू बी इन पॉवर. नॉट नेसेसरी यू हॅव टू बी इन पॉवर. इफ यू आर MLA you are the member of legislative assembly. You got power, you got public with you. You can fulfill the demand being a MLA also, not just in government. See, when public have given you demand to public बाबा हे काम जायना, हे कोल बंद जायना, पब्लिकाचे रस्ते तुझे एक उतर आज तू MLA आसा म्हणून तुझे एक उतर 1000 लोक येवपाचे मरे रस्त्याचेर. आणि फाल्यां BJPचे जे कार्यकर्ता ते 4-5 हजार आहा. सो मोर पीपल वील कम नाव फॉर वीच वन वर्ड. For what issue? सपोज No, tell me one thing. Murmugaon is facing with what issue? ॲज अ जर्नलिस्ट Coal. So whether Sankalp will oppose the coal or is with the coal? डेफिनेटली I will question you now. As a media, I will question you. And on this media, let Sankalp also listen. Whether you will work for the public against the coal or you are with the coal. Definitely, we on behalf of people, Goa News Now
takes pride to say that we are always asking such a tough question, and we will definitely ask even this question to him. आम्ही असे ना की रीच आउट करू ना, बट वी विल डेफिनेटली रीच आउट टू संकल्प अँड आस्क हिज क्वेश्चन. बट ॲज अ लार्जर पिक्चर परत सांगता तुमकां की जेन्ना ते एक डिसिजन घेतला, इफ ही इज सेईंग दॅट इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, इट वॉज टेकन in the keeping in mind that the people of Murmugao will now get employment, they will witness some kind of a development. कित्याक खुबशे टायम जाले he was there, his loyal soldiers were there who could not be accommodated anywhere. Now they will be accommodated. So don't you think that he is trying to justify with his action, not he want to just clarify, जस्टिफाय ना, ही वॉन्ट टू जस्ट क्लॅरिफाय बाबा डेव्हलपमेंटाक लागून आनी एम्प्लॉयमेंटाक लागून आयला म्हणून. आय डोंट एग्री विथ दीस. बींग ए MLA ऑल्सो यू कॅन वर्क फॉर द पब्लीक, नॉट द ओनली पॉवर कॅन गिव यू दीस रायट. वन लास्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ दीस 8 MLA कोण कोण गेले म्हणून चड दुखले तुमकां? आउट ऑफ दीस ऑल 8 कोण कोण गेले म्हणून चड दुखले एज अ मायनॉरिटी, एक्स मायनॉरिटी चीफ? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर. कित्याक एलेक्स सिक्वेरा कित्याक? ही वॉज अ हार्ड कोर MLA ऑफ द BJP काँग्रेस न्हय रे. दिगंबर कामत दोन टर्म CM दिला तेका. जस्ट बिकॉज यू हॅव नॉट गॉट द CLP लिडरशीप यू आर जम्पिंग. अरे तू फक्त उबं रावल्यार फूल मारगांव तुजे फाटी आसा मरे. थर्ड इज संकल्प आमोणकर, हू वॉज लास्ट इतले बॅड सिच्युएशनान बी तेणें काँग्रेस सोडून आसलें. बॅड सिच्युएशन, वर्स्ट सिच्युएशन, तेजे पयलीं बी ताका ऑफर आयले. आमी चिंतलें तो बाबा ना काँग्रेसाक घेवन चलतलो म्हणून. हांवें ते लास्ट टायम कॉन्फरन्स 7 MLA सांगलेले संकल्पाक सोडलेले. हे बिकम द 8th MLA. सो चड दुखले हे तीग जाण नांवां. चड दुखले म्हाका आमचो फ्रेंडान आमचे वांगडा घात केले. Well, you have heard, these are the reactions that have started pouring in since the time this 8 former Congress MLA, now I can say, now formally joined the BJP, and now the number of this BJP government has come to 33, which means it is a very very safe government with only 7 members in the opposition. आणि एक वयता एक लास्ट प्रश्न. फाल्यां जर काँग्रेसीन फोन मारलो, नजीर आतां तुजी गरज आसा, वयतलो नजीर? Sorry, I got some ethic in my thing. Once I've stepped down, I won't go. So But even I have got feeling with Congress. But in Goa, no party count joins also no. so Congress will remain always your half girlfriend. 100%. From our forefathers also, we are always with the Congress. So thank you very much, Nazir Bab, for speaking with us. Thank you very much, Patrao. And we also will like to tell our viewers that due to certain issues, I was not coming on the camera for some reasons. But now, since the situation has normalized, we will be definitely coming more and more for our viewers. We will be also getting more interviews, similar kind of interviews, asking certain tough questions from the political leaders across Taluka. And another aspect is, please viewers, keep subscribing our news channel and motivate us. Keep watching Goa News Now.